बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आज हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक बड़ी कारआमद और सस्ती नेमत के फ़वाइद से आगाह करेंगे, जिसे मूली कहते हैं। इंग्लिश में इसे रेडिश कहते हैं। सर्दियों में ये बहुत आम और सस्ती है और ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये गुणों का भंडार है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक सस्ती भी है। इसको खाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर एक तो पहले इसकी सफाई अच्छी तरह से करें। हमारे यहाँ लोग आगाह नहीं, कुछ गंदे मंदे पानी में जगह जहाँ मंडी में फेंका होता है, गंदगी होती है, तो सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करें, अच्छी तरह से धो लें। और हम अक्सर इसके पत्ते फेंक देते हैं। वो पत्तों के अंदर भी बहुत ग़िज़ाइयत है। खालिक़ कायनात ने कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। हमारी अकल में वो ना आए तो अलग बात है। इसके पत्तों के अंदर भी बहुत फ़ायदे मौजूद हैं। तो कोशिश करें, बड़े बड़े पत्तों को बेशक आप छोड़ दें, छोटे पत्ते साथ रखें। इसे खाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसकी चटनी भी बनाई जा सकती है, सलाद में इस्तेमाल कर लें। किसी जगह मौजूद है। मूली के लिए धोया धाया छोटे छोटे टुकड़े काट के, पत्ते काट के इसको सैलड के तौर पे इस्तेमाल करें। इसका अचार भी डाला जा सकता है पानी और सिरके के अंदर। इसकी सब्ज़ी भी पकाई जा सकती है, लेकिन पत्तों को नहीं भूलें। इसके पत्तों को किसी हालत में भी खा रहे हैं, उसको फेंके ना। अल्लाह ताला ने वो वैसे नहीं बनाए पत्ते। आप कभी गौर करें, खालिक़ कायनात को सब्ज़ रंग बहुत पसंद है। सूरह रहमान के अंदर आता है कि जन्नती गहरे सब्ज़ रंग के बेड जो हैं उनके ऊपर अस्तर लगाए, तकिए लगाए बैठे होंगे। तो उसने खालिक़ कायनात ने ये रंग जो है, सब्ज़ रंग जो रखा है हमारे इर्द गिर्द। बहुत सारी चीज़ें जो सब्ज़ रंग की हैं, पत्ते अक्सर सब्ज़ रंग की, बड़े कारआमद होते हैं। और आजकल तो इसके पराठे बड़े बनाए के खाए जा सकते हैं। वो टेस्टी भी होते हैं और कारआमद भी होते हैं। और फिर इसको सबसे बड़ी बात ये, ज़्यादा मिकदार में किसी चीज़ को भी नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। आप कोई चीज़ भी ज़्यादा मिकदार में ले लें। आप कोई चीज़ भी ले रहे हैं, याद रखें कि उसको हमेशा थोड़ी मिकदार में लें। पहले थोड़ी में, ये नहीं कि बैठे हैं आप 5-6 मूलियाँ खा जाएं। तो ये इसके अंदर फाइबर, पानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। अल्लाह करीम ने पानी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो थोड़ी मिकदार में खाना चाहिए कोई भी चीज़ हो। और बाज़ लोगों को सूट नहीं करती। अगर आपको किसी शख्स को, और ये सैकड़ों में कोई एक बंदा हो सकता है जिसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो, तो वो उस चीज़ को फ़ौरन बंद कर दें। दूसरे नंबर पर इसके फ़ायदे हैं कि आप इसको रेगुलर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये नहीं कि ये खाएंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, वज़न कम हो जाएगा। असल में ये है कि अगर हम अपनी खुराक को ठीक कर लें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अब अगर देखें कि बंदे का चौथी हालत में कैंसर पहुंच गया, तो उसको मूली कैसे ठीक करेगी? गुर्दे ख़त्म हो गए तो कैसे ठीक करेगी? और ये सारी चीज़ें यकमुश्त नहीं होती, आहिस्ता होती हैं। और ये एक नसीहत याद रखें, जब भी आप बीमार हों फ़ौरन मुतल्लिका डॉक्टर से ओके सोखे होके, सेहत से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। हेल्थ इज़ वेल्थ, डॉक्टर से रब्ता कायम करें। अगर इन चीज़ों को जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, फल हैं, अगर आप रेगुलर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो अब हम इसके फ़वाइद के बारे में आपको आगाह करेंगे। इसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, मादनियात काफ़ी ज़्यादा होती हैं जिन्हें मिनरल्स कहते हैं, विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बीपी को कंट्रोल करती है। लेकिन ये कि बीपी आपका बढ़ गया, 2 मूली खाने से ठीक हो जाएगा। आप पहले इन चीज़ों को लें ताकि बीमार ही ना हो। कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। आजकल डॉक्टरों के पास जाना कोई आसान काम है कि पैसे भी दो और धक्के चूंगे में खाओ। तो ये वज़न कम करने में मदद करती है। लेकिन ये नहीं आप 2 दिन मूली खाएं और एक दिन बैठे 6-7 मूलियाँ खा जाएँ और कहें वज़न कम हो जाए। एक मूली काफ़ी है, छोटे दरमियाने साइज़ की। एक दिन बाकायदा लेते रहें
تو آپ کے وزن میں کمی ہوگی۔ نظام کے لیے بہترین ہے، معدے کے لیے، انتڑیوں کے لیے، کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے۔ میں نے ذرا نان ٹیکنیکل باتوں میں آپ کو اس کے فوائد بتانے ہیں۔ دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، جو برا کولسٹرول ہے اس کو دور کرتی ہے، قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، جسے امیونٹی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں میں قوت مدافعت بہت کم ہے۔ اللہ کریم کا کمال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جاپان میں لوگوں کی سے عمریں 100 سال ہیں، فلاں جگہ 100 سال ہیں۔ وہ کچھ حالات کا بڑا اثر پڑتا ہے، آب و ہوا کا، خوراک کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہماری خوراک جہاں سبزیاں گندے پانی سے، جس کے اندر ٹینریز کا پانی، گندا پانی ملا ہوتا ہے، تو وہ تو بیماریوں کا بھنڈار بن جائیں گی، کیا کریں گی؟ تو ان لوگوں کے اندر قوت مدافعت ہوتی، تو ہمارے ہاں لوگوں میں قوت مدافعت بہت کم ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو ہمیں بیماریوں سے روکتی ہے، اور یہ بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معدنیات اور منرلز رکھے ہیں۔ پوٹاشیم ہوتا ہے، میگنیشیم، فاسفورس، آئرن، سلفر۔ سلفر ایک اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ تمام پیتھیز کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیں سلفر پہ میں نے ذاتی طور پہ بھی کافی کام کیا ہوا ہے۔ بڑی لمبی داستان ہے، گندک سے دنیا بہت عرصے سے آگاہ ہے۔ کھانے پینے، کیمیا گری، علم ریمیا و سیمیا کے اندر یوز ہوتی ہے۔ تو ہمارے نظام انتڑیوں کے لیے، اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں تو اللہ کریم کے کرم سے آپ کے پتے کے اندر پتھری پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کہ پتھری اتنی بڑی بن چکی ہے مولی کھائیں تو دور ہو جائے۔ آپ ان چیزوں کو اپنی غذا کا پہلے حصہ بنائیں۔ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس ایسے سمجھیں کہ جیسے جسم کی پولیس ہے۔ یہ ان چیزوں کو، ریڈیکلز کو، جو بدماش قسم کے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر بیمار کرتے ہیں، ان کو دور کرتے ہیں۔ اینٹی فنگس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اینٹی کینسر ہے، کینسر کو دور کرتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ عام آدمی، صحت مند آدمی کھائے گا تو اللہ کریم اسے ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز، اینٹی وائرل پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ تو اتنی چیزیں اللہ کریم نے خصوصیات اس کے اندر رکھی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے کھائیں، یعنی جب بیمار ہو جائیں آپ تو پھر کھانا شروع کریں۔ تو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ اینٹی انفلامیشن ہے۔ ہمارے جسم کے اندر غلط غذا سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے کچھ اعضاء کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ اینٹی انفلامیشن ہے، اس سوجن کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جگر کے لیے، جلد کے لیے اینٹی ایجنگ ہے۔ جلد کی صحت کے لیے، جلد کے اندر جو جھریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ اگر آپ باقاعدہ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ شوگر کے لیے مفید ہے۔ آپ کو شوگر ہو گیا، دوائی ضرور لیں ڈاکٹر کے پاس، اس کا اور کوئی حل نہیں، لیکن اس کو بھی استعمال کرتے رہیں۔ تو اگر آپ ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں گے ان چیزوں کی، تو آپ صحت مند زندگی گزاریں گے۔ گردوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس کے کھانے سے پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو، غذاؤں کو جو اللہ کریم نے ویسے پیدا نہیں کی، تو اپنی اس غذا کا حصہ بنائیں گے تو آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ نہیں کہ آپ کینسر ہو جائے تو پھر اس کو کھانا شروع کریں۔ اور کوئی بھی چیز کم مقدار میں لیں، زیادہ لیں گے تو ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عافیت میں رکھے، ہمیں، ہماری نسلوں کو ہر قسم کی آفات، زمینی آسمانی آفات، انسانی جناتی شرارتوں سے، شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔